God, our Heavenly Father, we thank you. You are our Creator who made the heaven and earth. And when you created the earth, you entrusted the mission to humanity to be caretaker, to be steward. Indeed, we are very grateful to you. You have given us this beautiful Mother Earth, and we as a Malaysian, you have given us this beautiful country, Malaysia, to be our homeland. And as a Malaysian, when we are celebrating our 57th anniversary, our theme is Malaysian Concern. Indeed, we are concerned with our Mother Earth. And as a Christians, as a humanity, and as a Malaysian, we are called, we have a mission to protect our Mother Earth. And so we pray as Malaysian, as humanity, and as Christians for our beautiful country Malaysia, that we, together with all Malaysian, we pray and join with the whole world to protect our Mother Earth and protect our children. We want to preserve this beautiful country Malaysia also for our next generation. 当你的圣子耶稣降生成人，你给了我们基督徒那些相信你的人一个新的责任，一个新的任务，一个新的使命。你要我们把你的福音传扬到世界各角落。你今天让我们成为马来西亚的人，你给了我们这任务、这使命，要为马来西亚传福音。你要我们成为这国家的祝福，福传。作为基督徒，你就是要我们成为这国家的祝福。今天我们庆祝我们的国家57周年庆祝，的确，我们很荣幸，我们能够成为基督徒，你给了我们这信仰，让我们成为这国家马来西亚我们所爱的国家的祝福。祈求你帮助我们所有的基督徒都能够成为这国家的祝福。马来西亚57年周年快乐。 Shalom, pada hari ini kita akan berdoa untuk keadaan politik dalam bangsa dan negara kita. Kita bersyukur kerana kita sudah boleh berada di dalam Hari Kebangsaan yang ke-63 untuk kita rayakan, tapi kita ingin berdoa untuk situasi politik yang ada di negara kita Malaysia. Sesuai dengan itu saya ingin mendasari doa kita dengan Yeremia pasal 29 ayat 7 yang berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu." Demikian juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Mari kita berdoa untuk negara kita, untuk politik yang ada di negara kita. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kerana Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Khalik langit, bumi serta isinya. Allah yang mengontrol sejarah bangsa-bangsa. Allah juga yang ada di dalam negara kami Malaysia. Selama 63 tahun kami hidup dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu dalam situasi saat ini negara dan seluruh dunia sedang berhadapan dengan suatu musibah epidemik COVID-19. Namun kami tetap bersyukur kerana Tuhan tetap menjaga dan memelihara kehidupan di dalam bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa untuk pemimpin negara kami, kerana kami tahu sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa adalah kesejahteraan kota di mana kami berada, kesejahteraan negara di mana kami tinggal adalah terletak pada kami yang mau mengangkatkan, mendoakan, bersyafaat bagi negara kami. Kami berdoa untuk yang di Pertuan Agung. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan atas yang di Pertuan Agung, kerana di tengah-tengah
krisis yang dialami oleh negara kami, dia diberi hikmat untuk membuat kebijakan, membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Perdana Menteri, untuk menteri-menteri kabinet, untuk ketua-ketua menteri. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati mereka, pembesar-pembesar bangsa dan negara kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk para politician-politician yang menjalankan polisi-polisi yang ada di dalam negara kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami rindu melihat kesejahteraan negara kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, oleh ahli-ahli politik yang mengamalkan politik dalam kebenaran, dalam keadilan, dan takut akan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau tolong jauhkan negara kami ini daripada politik-politik yang tidak benar, politik-politik kotor, politik yang membawa pertelingkahan, pertikaian di antara kehidupan di dalam bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau beri hikmat, kebijaksanaan kepada semua pihak yang bertanggung jawab menjaga kepentingan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami ini, supaya mereka dapat menjalankan kepimpinan mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau jauhkan juga di dalam bangsa dan negara kami ini perkara-perkara yang mendatangkan perkara yang tidak baik, keburukan-keburukan, terutamanya pertelingkahan antara kaum bangsa dan agama yang ada di dalam negara ini. Kalau ada orang-orang yang berniat, yang cuma mengapi-apikan kehidupannya, menimbulkan pertengkaran di dalam bangsa dan negara kami ini, kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, mohon rahmat-Mu supaya Engkau jauhkan semua itu daripada bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa, Tuhan, supaya para politician-politician yang ada juga di dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka. Mereka bukan melihat kepentingan pribadi, melihat kepentingan parti, tapi mereka melihat, diberi cara pemikiran untuk melihat kepentingan sebuah bangsa dan negara, yang ingin mensejahterakan bangsa dan negara, bukan untuk memperkuatkan parti-parti politik masing-masing, tetapi mereka ingin melihat kesejahteraan, kehidupan yang ada di dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa, biarlah Tuhan juga pakai semua gereja-gereja yang ada di dalam negara kami ini, di dalam kesatuan, untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah ketidakbaikan, di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah ketidakbenaran, di tengah-tengah ketidakadilan. Gereja menjadi tiang, gereja menjadi garam dan terang bagi negara dan bangsa kami Malaysia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa akan datang. Biarlah Tuhan tolong angkat para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami yang sungguh melaksanakan polisi-polisi dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucapkan berkat atas bangsa dan negara kami ini. Biarlah berkat yang Allah janjikan akan menyertai kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan memimpin bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Today we pray for our community, the prayer of reconciliation and for harmony. In Christianity, the true unity is diversity, not uniformity. In the Gospel according to St. Matthew, chapter 22, verses 37 to 40, thus it read, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophet depend on these two great commandments. God and Father of all, in love you made all the nations in the world to be one family. And your Son taught us to love one another, yet our world is riven apart with prejudice, arrogance, and pride. Help, O Lord, the different races to love and understand one another better. Increase in each and every one of us sympathy, tolerance, and goodwill, that we may learn to appreciate the gift that other races bring to us, and to see all people, our brothers and sisters, for whom Christ Jesus died. Save us from jealousy, save us from hatred, save us from fear, and help us to live together as members of one big family at home in the world, sons and daughters
of one Father who live in the liberty of the children of God. Good and gracious Father, who loves and delights in all people, we stand in awe before you, knowing that the spark of life within each person is the spark of your divine life. Differences among cultures and races are multicolored manifestation of your light. May our heart, O God, and mind be open to celebrate similarities and differences among our sisters and brothers. Please send your healing and reconciling spirit in order to bind the wound created by racism and racial hatred, and to promote understanding, justice, and love. We place our hope for racial harmony in our committed action, O Lord, and in your living presence in our neighbor. May all peoples live in peace. In Jesus Christ, the most precious name. Amen. Apa di surga, Tuhan tip maduk berkuasa lah tala tip maduk tinggi. Kami datai ngadap Tuhan dalam nama Jesus Kristus Tuhan ngau penglepas kami. Kami datai Tuhan, labat Tuhan dah ngajar kami. Kami patut datai ngagai Tuhan dalam sampi. Tuhan dah ngajar kami bersampi, lalu pagi itu Tuhan kami megak. Berarti ke jakuk Tuhan, pesan Tuhan tip madah. Nanti nemiah aku, datai ngagai aku, ngesal ke dosa sidak, ngelengkak ke dosa sidak ngau pengamis hati. Aku dekat ninga ke sampi sidak hari serga, lalu aku dekat ngasuh menua sidak ya kaya baru. Bagi tu apa? Aku bersampi serah ke ekonomi menua Malaysia tu. Apa di serga nuanmu keadaan ekonomi ke dia tu. Apa kami umat nuan datai ngadap nuan ngamaruh ke diri pemuan nuan ngaku nuan Tuhan Allah Taala dalam penghidup kami. Lalu apa di surga? Kami udah merati ke dalam bab kudus. Nuan me Tuhan sumber pun ari nuan kami dekat mujur serta lantang. Aku nyerah ke ekonomi menua Malaysia atau ngagai jari nuan Tuhan. Bayak Kenya penatai pemisi berpuan ari minyak tau ke natural resources tanam betupai. Bayak Kenya berpuan ari cukai, tahu ke semua penatai bisik tik bukai, bayak Kenya dengan pelaburan. Apa di surga aku bersampi serah ke semuanya enggai jari nuan. Apa nuanmu keadaan tik dia tahu. Mayuh penusah masalah tak dikuan anggul. Aku bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Angkat ke apa di surga. Umat nuan tik landia, megai pengawak, tik lurus. Awak ke ngadu, awak ke megai, awak ke ngagih. Lalu ngau jalai tik lurus, nadai bercipiang. Magi semua pengayang. Tahu ke ekonomi menua Malaysia tu, awak ke semua rakyat boleh ngasai ke pengelantang. Aku percaya lebih nuan berkat ke menua tu. Ekonomi menua tu, aku percaya semua orang ke diau di menua itu dekat ngasai ke pemujur, ngasai ke pengelantang. Apa di surga pagi tu? Aku bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Serahkah semua teken nekua nanggul ekonomi menua Malaysia tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancur. Ari ke Tuhan teken nekua nanggul. Sidak ti megai pengawak. Ia ti berdosa. Tahu ke ia ti amung. Ia ti ngunjuri duit rakyat. Kami serah ngagai jari nuan. Awak ke semua sidak diari ke hari penuh dua sidak. Awak ke sidak nak uliah. Nak uliah. Megai pengawak lu ngena kawaknya. Ngena pengingin sidak. Apa di surga pagi itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami umat nuan sudah ditebus nuan serta diselamatkan nuan. Ngamaruh ke diri datai ngagai nuan. Minta nuan campur tangan dalam menua kami Malaysia. Awak ke ekonomi menua tu angkat. Awak ke depegai ngomaneh menziah dekat lantang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku bersampi. Minta semua sampai itu. Amin. 亲爱的天父，感谢赞美你，让我们活在马来西亚，能够有美好的教育。感谢你让我们享受免费的教育。过去许多年下来，你恩待了我们。感谢你，我们有许多忠心的老师，
殷勤的老师教导我们，让我们能够在知识上面、恩典上面成长。但是求你赦免我们的罪，赦免我们贪心，赦免我们私心，赦免我们以自我为中心，赦免我们在教育制度方面一致的更改。我们祈求你再一次兴起美好的教育制度，让我们马来西亚人民能够得到全面的教导、全面的教育，在智慧、声量、灵性、群体的关系上面都能够健全的成长，以至于我们能够做马来西亚的好公民，甚至也能够做天国的好公民。我们祈求你垂听我们的祷告，赦免我们的罪，医治我们的教育制度，让我们能够把最好的献上给你。奉主耶稣基督名求，阿们。Father God, we thank you for your love to us. Thank you for your grace upon us throughout the years, especially in the area of education in Malaysia. Thank you that we can enjoy free education in Malaysia. Thank you for many faithful and hardworking teachers molding us and teaching us to be people that can be used in this nation. Father God, but we ask for your forgiveness, for your healing upon our education system. Forgive us for our selfishness, for our self-centeredness, for our greed, for our minds that will keep on changing the education system that we sometimes don't know what happened next. So forgive us, cleanse us with the blood of Jesus, that we can all move forward with your wisdom, with your power, to transform our education system in a way that is pleasing to you, that our future leaders, the children now, will be trained in all aspects of life, not only in knowledge, but also in physical condition, in our spiritual condition, and also in our social life with one another. We pray, Abba Father, that you will lead us forward to have a bright future in our education. As churches are trying to be involved as well in training our future leaders, help us to move forward with private schools, and that we can help our society, our nation, to build up leaders for the future. Thank you for hearing our cries unto you. In Jesus' name we pray. Amen.